सो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अबे मु ड्यूटी चले आसली। यहाँ हूँ आम कंपानी देखूँ यार सब कम चलती। खरा आज बहुत जोर रोचे, पागड़ा भी भल अच्छी। जदि जीवन किसी कर चाहत तो लाज फास्ट छाड़ा पड़ो, तापर चार्टा लोक कथा शुणा छाड़ा पड़ो। चार्टा लोक कथा शुणबनी केबे भी, कहीं तुम घर जब खावा न कौन से चार्टा लोक आनी खावा देवे कि देवेनि ना। से हूँ कथा। तो लाज छाड़, तापर लोक कथा शुणा छाड़। तो लोक कहते तो कहवाक दियो ना। तुम जब से कथा शुणी तुम कम छाड़देव, तापर तो लोक आहरी अधिक कहे कह ये एटा कर देख कौन करुचे। से आगे निजे स्टेबल हो गोटे जगार, तापर जाकि तुमको जी कहते ये कथा तापर जा तार रिप्लाई दब। से कहूँ लाज छाड़ आ चार्टा लोक कथा शुणा छाड़, तापर जा तुम आगू बढ़ी पार। ना सेमती जोमती अच्छे सेमती रोक कही चलते खाली शुणा। तो ये मैं आसी पहुँच जाए कंपानी देखूँ। आज बाहर मेसीन मारे फास्ट गोटे जब अच्छे मारी सारे तापर जा बाहर मारे वेल्डिंग मारे। मुझे मो मेसीन अच्छी देखूँ, भीतर गोटे मेसीन बाहर भी गोटे मेसीन। तो ये मुझे मारे तो ये मो मेसीन देखूँ ऑन करदेली। तो मुझे कम कर लॉक अच्छी मेसीन मैं वेल्डिंग मास्टर तापर आपन देखा। A few moments later. तो ये मोर ये मेसीन पाखे कम सरीगला। तो ये मु मेसीन बंद करके जाऊँगी बाहर मेसीन पाखक। सेठी जब रखाई से वेल्डिंग मारी। तो ये देखो ये कंपानी एटा हूँ आम कंपानी। तो ये मुझे जाऊँगी मो मेसीन पाखक देखूँ। तो ये देखो आम कंपानी बड़ मेसीन लगुच फिटिंग चली भी आहरी 2-3 दिन लगे देखूँ फिटिंग चली। तो ये मुझे जाऊँगी मो मेसीन पाखक। तो ये मुझे पहुँच गली मो मेसीन पाखे। तो ये मुझे वेल्डिंग मारी तापर मुझे देखा। तो ये मोर वेल्डिंग मारा सरीगला आबे भी जॉब सब सर जाइए। तो से आउ 2टा जॉब नहीं कि मुझे जाऊँगी मो मेसीन पाखक। तो ये देखो जॉब आणिकी मो मेसीन पाखे रखीदी तापर आ गोटे जॉब रखिकी वेल्डिंग मारी। वेल्डिंग मारे गला टाइम मुझे देखिली तो करेन्ट पलि। तो ये वेल्डिंग तो मारी पारिनी ना। तो करेन्ट आसिले वेल्डिंग मारी आपण मानक देखी। तो अब करेन्ट पलि तो से मुझे जाइली बुलूली। तो करेन्ट पलि आसला। तो अभी मो मेसीन चल भी जाऊँगी। देखो मेसीन तार मन को मन आपे आपे चली देख चली वेल्डिंग हबार ना से भाई चली पुणी सेटिंग करा पड़ो। आगे ऑफ करदेली। अरे ऑफ अच्छे तो यार आगे देली लॉक करदेली। मन मन मेसीन चली करेन्ट आसला के बाटू एत बाट खालीटार एत बाट कले अच्छी देख आहरी आगू अच्छी देखो इे होल्डिंग जमा खालीटार खाली मेसीन चली देखिए पुणी होल्डिंग हारा पड़ो कौटी एटी भी होल्डिंग कौटी भाई ए भाई एटी यही मत लगे प्रभु एटी होल्डिंग एठू से बाट चली पड़े मेसीन। तो अभी पुणी आपको होल्डिंग मारे पड़ो आगे सफा करदे ताको। देखो ये होल्डिंग करेन्ट पड़ेगा मुझे पलैली मेसीन चली चली पलि से बाट देख से प्लग पड़ी से बाट मेसीन पलि चली चली। 2000 years later. तो ये आम लंच टाइम हो गला 1 बजला। तो ये मुझे जाऊँगी रूम को खाइबा को। तो ये मुझे टैप पाखक पलि आसली
ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ମୁହଁ ଧୋଇଦେଲି। ତ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାଇଦିଏ ଆଗ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। 2 hours later. ତ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ତ ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲି। ତ ଏବେ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେଣି, ଡାକିଲେଣି। ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, 2ଟା ବାଜିଲାଣି ଏବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଡ୍ୟୁଟି। ନିଦ ତ ଭାଙ୍ଗୁନି, ତଥାପି ବାଧ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଉଠିଗଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି। ସେତିକିବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ମୋର ଆଜି ରୋଷେଇ ପାଳି, ତ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ବାସନ ରଖା ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ପାଣି ପୁରେଇ ରଖିଦେଲି, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ମାଜିବି। ତ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅର କଷ୍ଟ। ଘର କାମ କରିବାଟା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି। A few moments later. ତ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ତ ଏବେ ମୁଁ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଏବେ ମୋଲ୍ଡିଂ ମାରିବି ବୋଲି ମେସିନ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ତ ଏବେ ମେସିନ୍ ପେଲି ପେଲି ନେଇଯାଉଛି। ତ ଦେଖିଲି ଏବେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଏବେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ମୋ ମେସିନ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଚାଲିବନି। ତ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ିଂ ହବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ିଂ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଆମେ 4 ଜଣ ଲୋଡ଼ିଂରେ ଅଛୁ। ଆମେ 2 ଜଣ ତଳେ ରହିବୁ, ଲୋଡ଼ିଂ କରିବୁ ଉପରେ 2 ଜଣ, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଶିଲୁ ଭାଇ। ତ ଆମେ ଲୋଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ ହବ। ତାପରେ ଫର୍ମିଂ ସବୁ ଲୋଡ୍ ହବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଲେବଲ ହେଲା ପରେ ଏ ଜବ୍ ସବୁ ଲୋଡ୍ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜବ୍। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପାନୀ, ଆମ କମ୍ପାନୀ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ କମ୍ପାନୀଟା, ଏଠି ଫ୍ରିଜର ଲାଗିଛି। ପାଣି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏବେ ପାଣି ପିଇକି କାମ କରିବି। ତାପରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଆସେ, ତାପରେ କଥା। ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ରୁମକୁ ଯାଇଛି, ଫୋନରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେବି। ତାପରେ ପୁଣି ଆସି କାମ କରିବି। ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସୁଇଚ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ସେଠି ଫୋନ। ତ ଇଆଡେ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖା ଯାଉନି କିଛି, ଖରା ଏତେ ଜୋରରେ ହଉଛି। ପବନ ବି ହଉଛି, ଖରା ବି ହଉଛି ବହୁତ ଜୋରରେ। ମିସିଂ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ। 2000 years later. ତ ଏବେ ମୁଁ ରୁମକୁ ଆସିଛି ଫୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଚାର୍ଜ ବସିଥିଲି, ଚାର୍ଜ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖଉଛି ଲୋଡ଼ିଂ ବି ଆମର ବହୁତ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ରୁମରୁ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲି, ତ ଏଠି ସେ ଭାଇ କ୍ରେନରେ 2ଟା ଜବ୍ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋଡ୍ କରିବାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 2ଟା ଜବ୍ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ତ ଏବେ ବି ଲୋଡ଼ିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ଅଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଲୋଡ଼ିଂ ହେବାକୁ। ତ ଏବେ ଆମେ 2ଟା ଜବ୍ ନେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋଡ୍ କରିଦେଲୁ 2ଟା ଜବ୍। ତାପରେ ଆଉ 2ଟା ଜବ୍ ଲେବଲ୍ ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2ଟା ଜବ୍ ବାହାର କରିଦେଲୁ ବାହାରକୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଲେବଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଆଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ରଖିଦେଲୁ। ଏବେ ଆମର ଲୋଡ୍ ସରିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚେନ୍ ବନ୍ଧା ହେବ। ତାପରେ ଚେନ୍ ଟାଇଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇବୁ ରୁମକୁ। ମୋର ରୋଷେଇ ବେଳେ ଅଛି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ତ ଏବେ ଆମର ଲୋଡ଼ିଂ ସରିଗଲା। ତ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ବି ସରିଗଲା, 6ଟା ବାଜି ସାରିଲାଣି। ଇଆଡ଼େ କାମ ହେଉଛି, ଓଟି ବି ଚାଲିବା ଆଜି। ମୋର ରୋଷେଇ ପାଳି, ମୁଁ ପଳେଇବି ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନସେଟ୍ କୋଉ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ମୁଁ ରୁମକୁ ଯାଉଛି, ବାସନ ମଜା ହବା। ଏବେ ରୋଷେଇ କରି ବାସନ ମାଜିଛି। ବାସନ ମଜା ବାସନ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।